Assalamualaikum everyone. Hari ini saya nak buat a quick update video untuk the washing machine and dryer pedestal yang saya buat 9 bulan lepas. Ada a few changes yang kami buat over the months, jadi saya akan breakdown apa yang kami buat dan kenapa. Dalam my initial video dulu, saya share yang washing machine kami ni sangatlah berat. Time saya dan Aizat nak angkat washing machine tu naik atas the pedestal, hampir tak terangkat. Dalam the first few months kami letak washing machine atas the cabinet frame tu direct, tak nampak pun cabinet tu kendur ke apa. Tapi saya decide juga untuk letak a countertop piece atas kedua-dua frame. Bila kita letak the countertop tu, ada better distribution of load berbanding kalau kita letak washing machine tu direct atas the cabinet. And that is because of the design of the Metod cabinet frame tu sendiri. The countertop piece ni chipboard panel yang dah ready finish dengan melamine panel putih dengan edge bending putih juga. Saya beli saiz 60cm x 120cm dari Shopee. Link saya share dalam my descriptions below. Bila kita letak the washing machine tu direct atas the frame, load tu akan mostly ada dekat the top horizontal piece of the cabinet frame dan the joints. Tak berapa elok for the long term. Bila ada the countertop piece, the load boleh distribute kepada the vertical frame pieces instead. Jadi, tak berapa strain the cabinet frame sekarang. Oleh itu, saya highly recommend untuk letak a countertop piece atas the cabinet frame before letak the washing machine. Dari awal kami buat pedestals ni, memang countertop piece tu memang ada dalam plan. Cuma kami tak buat dari awal sebab kami tak sure nak go with which material. Sama ada nak go with kayu getah macam dekat mudroom kami, atau nak go with solid stone. Bila nampak gaya macam projek makeover laundry room jatuh ke non-essential project, tu yang saya beli chipboard panel biasa je dulu. Satu lagi sebab yang saya suka bila letak the countertop piece ni, the pedestals akan nampak lagi finish sebab kita dah tak nampak lubang atau hardware alik atas the frame dan tak nampak the seams antara kedua-dua cabinet frame. One of the most commonly asked question is that washing machine kita orang ni tak vibrate ke? Sebab ramai risau washing machine ni boleh terjatuh dari the pedestal. Washing machine kami memang vibrate tapi taklah sampai bergerak. Kalau dia gerak pun sikit sahaja. Bab ni kami perhati lama masa washing machine atas lantai dulu. Kalau mesin korang jenis gerak banyak sangat, this setup tak sesuai lah untuk washing machine korang. Apa yang kami tak anticipate adalah lepas dah letak atas pedestal ni, dryer kami yang banyak gerak. Disebabkan dryer ni ringan dan sekali dengan the vibration dari the washing machine, the dryer ni boleh bergerak tapi taklah sampai terjatuh dari the pedestal. So, untuk combat this issue, kami beli some vibration pads untuk letak bawah washing machine dan the dryer. The movement sekarang for both machines is minimal. Pedestal kami ni banyak vibration sebab dia floating. Kami tak attach the pedestal dekat dinding atau the cabinet dekat sebelah. The reason kenapa kami buat floating dan guna roda bawah the frame sebab kami perlu easy access to the switch of the washing machine. Kami guna a switch robot untuk on dan off the switch of the washing machine kami ni setiap hari. Dan robot switch tu guna bateri yang kena tukar every few months. So, belajarlah dari kami punya mistake dan make sure semua switch appliance korang ni letak tempat yang senang capai. Pedestal washing machine and dryer kita orang ni terpaksa jadi kompleks sikit sebab nak kena deal with our current setup. InsyaAllah in the future, bila kita orang properly siapkan the laundry room, kami akan tarik the switch naik tinggi sikit. Lepas tu, bolehlah kami tambat pedestal ni to the wall and cabinets. One thing yang saya highly recommend is this pull-out shelf drawer. Memang function betul. Beli yang dalam 37cm ni sahaja sebab it's the perfect depth antara kita dengan the machines untuk load dan unload. Kalau beli yang dalam 60cm, jauh sangat untuk kita access the machines dan jadi tak ergonomik. One thing yang saya tak recommend ialah this Utrusta metal drawer basket. This one saya add lepas my initial video dulu. Ingatkan this drawer basket boleh jadi praktikal untuk saya asingkan laundry before cuci. Tapi design basket dengan runner drawer ni tak berapa okey dan basket tu boleh jatuh dari the runner bila kita tolak masuk. Which can be fixed kalau kami adjust the runner tu, tapi disebabkan basket tu sendiri akan rattle bila washing machine tengah jalan, this type of drawer basket tak sesuai dipasang in the pedestal. Yang shelf drawer tu tak ada rattling pula, maybe sebab tak ada loose parts in the overall design.
So, maybe kalau nak pasang juga drawer, boleh go for Maximera punya drawer sebab sistem drawer Maximera tu sama dengan the drawer system untuk the pull-out shelf. Hopefully this video membantu. Korang boleh check out my original video kalau nak tengok the step by step macam mana saya build this pedestal. Saya akan share all the links dekat dalam my descriptions dan saya akan pin juga dekat the comment section. Kalau korang ada apa-apa soalan, boleh comment down below dan saya akan get back to it as soon as I can. Itu saja dari saya hari ini. Thanks for watching everyone. Please like dan subscribe kalau korang find these types of videos helpful. See you again in the next one.